Salam konstruksi, apa kabar semua? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, semoga sehat teman-teman sekalian. Beberapa badan usaha, semoga Sanjaya nih sama PT Mega nih, sama Seva, Triputra. Ya, terima kasih sudah bergabung ya. Hari ini akan mencoba mana fokus grup bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ya, bahwasanya FGD sekali kita laksanakan APENAS, terutama tahun ini ya di terkait virtual online ya. Jadi kami harap materi hari ini ya, how to guide Zoom. Ada beberapa kriteria di dalam penggunaan Zoom. Mungkin nanti Zoom akan ada beberapa opsi free dan yang berbayar. Dan kita yang saat ini sudah memiliki dan bagaimana cara Zoom dan bagaimana menggunakan aplikasi berikan Zoom sehingga terlebih gampang dan lebih mudah, juga dengan audiensnya lebih cepat paham ya. FGD kita hari ini nanti akan disampaikan sama narasumber. Saya memang supaya kita belajar dalam Inggris presentasinya. Kenapa dibutuhkan sekarang? Semua dan apapun itu sudah berkaitan version. Jadi kita sambil belajar ya Bapak Ibu, kita sambil sama-sama belajar bagaimana bahasa Inggris kita biasa. Dari saya Bapak Ibu, selamat beraktivitas, berbahagia FGD ini dari kami. Salam konstruksi Bapak Ibu, Dewan Pengurus Nasional, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Kali ini di 20 Juli 2021 kita akan membahas FGD Virtual Meeting Online ya, dengan subtema How to Guide for Meetings in Zoom. Next slide. Ya, dalam virtual meeting itu biasanya kita melakukan penyapaan, menyapa ya, seperti halo, can you hear me? Is it okay? Everything okay? Can you see me? Dan sebagainya. Itu salam-salam pembuka bagaimana untuk mengguide teman-teman peserta virtual meeting supaya bisa merespon ya, merespon moderator ataupun narasumber. Next slide.
Ya, Bapak Ibu masih mendengar suara saya? Halo Bapak Ibu, masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Saya mengalami gangguan teknis sepertinya nih, sinyal WiFi masalah. Halo. Iya, Pak. Oke, ya, saya lanjut ya. Slide berikutnya. What is this PowerPoint? Ya. Jadi dalam presentasi biasanya how to join the meeting. Jadi itu yang jadi paling penting ya, bagaimana join pada saat meeting ya. Itu bisa beberapa cara. Yang pertama pendaftaran daripada virtual meeting ini ya. Bisa masuk ke dalam link daripada pendaftaran tersebut. Kemudian setelah pendaftaran tersebut juga bisa melalui ya, untuk WhatsApp itu bisa juga melalui melalui reservasi ya. Jadi reservasi itu baik itu melalui admin ataupun melalui telepon call center ya Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama, how to join the meeting. Kemudian Zoom at a glance, kemudian ada di sini sound and video setting. Sound and video setting ini berfungsi misalnya untuk Zoom ini ya. Jadi sound, di sini ada pilihan ya Bapak Ibu. Kalau kita bisa lihat mode my audio, atau bisa dengan cara cepatnya alternative A ya. Di sini ada beberapa pilihan menu ya. Select a microphone array, real take high definition audio, atau bisa dipilih same as assistant. Kemudian ada di sini pilihan select a speaker ya. Speaker HP, real take high definition audio, same as system. Kemudian ada test speaker and microphone, lead computer audio. Ya, ada beberapa audio setting Bapak Ibu seperti di sini ya. Ini bisa kita lihat misalnya dalam setting itu ada satu general item-itemnya, kemudian video, audio, share screen, background filters, recording, statistik, feedback, keyboard shortcut, accessibility ya. Kemudian dalam test speaker itu juga ada test speaker, ada beberapa menu pilihan kembali ya Bapak Ibu, seperti speaker HP Realtek High Definition Audio, same as system. Kemudian kita bisa melakukan adjustment untuk output levelnya ya, volumenya bisa diatur ya. Volumenya itu diatur bisa sampai misalnya maksimum, minimum ataupun medium ya. Ini biasanya level persentase 100% ya, maksimum. Kemudian ada use separate audio device to play ringtone simultaneously ya. Untuk mikrofon sama, test mic-nya seperti apa. Kemudian ada beberapa menu pilihan ya Bapak Ibu. Same as a system, microphone array, real take high definition audio. Kemudian ada settingan untuk input level ya, input levelnya. Jadi suara kita itu bisa dimasukkan dalam input level. Kemudian ada adjustment untuk mikrofon sendiri, itu ada volume ya. Tadi speaker, kemudian sekarang mikrofon ya. Dalam mikrofon ini kita bisa men-setting dari mulai minimum, medium, dan maksimum dari 0% sampai 100%. Kemudian ada beberapa pilihan automatically adjust microphone volume ya. Suppress background noise ya. Ini bisa dipelajari lagi, di sini ada panduannya ya. Bagaimana learn more-nya ya. Nanti ada beberapa literatur penjelasan kembali terkait learn more ya. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dalam learn more itu ada dipilih nanti 4 kategori ya. Learn more background noise-nya itu seperti auto, low, medium, dan high. Jadi yang dimaksud dengan low adalah plain background noises ya. Ini misalnya nih background sound.
medium computer pen, kemudian pen tabs, high typing dock, nah ya itu. Kemudian kita buat seperti ini auto bisa, kita pilih low bisa, kita pilih medium bisa. Jadi apapun yang apa namanya seperti kipas komputer ya, tabs pen itu bisa terdengar ya. Kemudian kalau kita high, untuk pada saat kita mengetik itu ada tombol ketikan atau dockbox-nya itu bisa terdengar. Jadi kita pilih nanti low. Low dengan catatan pen background noise-nya lebih rendah ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian masuk ke dalam musik and settingan musik and professional audio. Di sini juga ada show in meeting option to enable original sound ya. Jadi biasanya kita pilih aja situ. Kemudian kita masuk ke dalam ringtones ya. Ringtones-nya ini ada pilihan menu lagi. Ada default system, refile, discotheque, awaken, joys of spring, in the reach, MIDI sound ya. Ini ada juga beberapa pilihan ya Bapak Ibu. Seperti kemudian awake, membangunkan ya. Joy, MIDI ya. Jadi silakan dipilih ya. Ada yang mau memilih default seperti biasa ya, silakan. Kemudian ada automatically join audio by computer when joining a meeting ya. Mute my microphone when joining a meeting. Press and hold space key to temporarily unmute yourself since buttons on headset ya. Kemudian ada advance-nya seperti apa. Signal processing by Windows audio device drivers. Ada 3 pilihan menu, auto, on, Windows default, off, Windows raw. Kemudian echo cancellation, ada pilihan lagi auto dan agresif ya. Kita masuk ke dalam share screen Bapak Ibu. Dalam share screen itu ada beberapa pilihan menu, Windows size when screen sharing. Itu ada beberapa pilihannya, full screen mode ya, maximize window, maintain current size, scale to fit share content to zoom window, enable the remote control of all application, side by side mode, silent system notification when sharing desktop. Dan di sini ada pola sharing ya, sharing application, share individual windows, share all windows from an application. Kemudian ada when I share my screen in a meeting, automatically share desktop, so all sharing option. When I share directly to a Zoom room, ya, automatically share desktop, so all sharing option. Ya, di sini ada pilihannya advance ya. Advance kita kalau masuk di situ ada pembagian limit your screen share to berapa frame per second ya. Ini ada pilihannya. Di sini ada misalnya 10 ya, bisa kita setting. Kemudian show green border around the share content ya. Use TCP connection for screen sharing. Kemudian screen capture mode auto ya, ada beberapa pilihan lagi. Ini ada capture with window filtering, advanced share with window filtering, advanced share without window filtering, ya, secure share with window filtering, legacy operating system, ya. Kemudian ada use hardware acceleration for screen sharing, annotation on a share screen or whiteboard. Use hardware acceleration to optimize video sharing. Di sini ada beberapa pilihan menu juga ya. Turn this option off if others cannot see content or comment on the share screen ya. Itu ada notification-nya ya, Bapak Ibu ya. Kemudian turn this option off if you cannot make annotation on share screen. Kemudian ada lagi di sini use hardware video decoder from the graphics card to conserve CPU usage when sharing video. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, ada settingannya.
Kemudian ada background. Background juga using a virtual background will decrease your video resolution to maintain CPU bandwidth ya. Ini perlu dipelajari lagi, learn more-nya ya. Kemudian masuk kepada recording ya. Recording juga begitu Bapak Ibu, ada local recording, store my recording, add. Jadi bisa disimpan ya Bapak Ibu, bisa disimpan, kemudian di C atau di D ada open change ya, ada sampai 62 GB remaining. Choose a location for recorded files when the meeting ends. Record a spirit audio file of its participation. Optimize for third-party video editor. Add a timestamp to the recording ya. Kemudian ada record video during screen sharing. Place video next to the share screen in the recording. Keep temporary recording files. Itu ada beberapa kategori ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada di sini notification-nya, support the first 80 speakers audio files. The audio of users who join by phone will be matched into one audio file ya. Kemudian ada enable this option to ensure compatibility of the recording file created by Zoom with video editing software you can use to modify the recording file. Add a timestamp and enable this option to embed the date and time of the actual meeting into the video recording ya. Di sini ada notification kembali terkait keep temporary recording files, berarti notifikasi yang disebutkan adalah keep the original file to help Zoom troubleshoot when there is a problem. Next, ini kita masuk ke statistik ya Bapak Ibu. Bagaimana dalam statistik ini, apa-apa saja yang ada di statistik ya. Ini terkait kepada kemampuan ya. Contoh di sini CPU. Jadi CPU-nya 2,9 GHz Core 2 ya, kemudian memorinya 7,88 GB. Nah, untuk Zoom sendiri itu 314 MB ya. Secara overall memori yang ada di sini ada 4,33 GB ya. Zoom-nya itu di CPU itu memakai 17% ya untuk Zoom. Kemudian secara overall itu 19% ya. Itu statistiknya ya Bapak Ibu ya. Kemudian bandwidth-nya ada 154 KB per second, ini untuk mengirim, 1 KB per second untuk menerima. Jadi mengirim dia yang lebih banyak. Kemudian network type. Network type-nya itu Wi-Fi ya, proxy ya, NA not applicable, connection type cloud, data center you are connected to Zoom global network via data center in Singapore, SG ya. My encryption is AS256 GCM algorithm. Versinya 59.1 dalam kurung 2581 seperti itu. Kemudian kita masuk kepada audio Bapak Ibu. Audio item name ya. Kemudian untuk mengirim itu frekuensinya 32 kHz, latensinya 2372 milisecond ya, jitternya 16 milisecond. Paket loss-nya average maksimumnya 0,0% dan 0,0% untuk average maksimum ya. Kemudian kita masuk kepada video. Videonya itu ada item name-nya, latensinya 2274 milisecond, jitternya 13 milisecond, packet loss average maksimum 0,0%, resolution 160 kali 90 ya, itu resolusinya, resolution ya, resolusi. Kemudian frame per secondnya 12 fps ya, itu untuk pengiriman. Sharing, screen sharing ya, latensinya 3000. Ini waktu kita menerima ya, untuk menerima kita latensinya 5476 milisecond, jitternya ada 1981 milisecond, packet loss-nya average 0,0%, ya, resolutionnya 1360 kali 728, frame per second-nya 1 fps ya, frame per second ya.
Itu receipt-nya. Di sini ada nanti keterangannya. Poor internet connection may be affecting your meeting experience. Please close others application or check your network bandwidth. Itu ada untuk mengurangi beban daripada pemakaian internet ya. Itu bisa dimatikan dulu aplikasi lain Bapak Ibu selain Zoom. Kemudian masuk ke feedback, submit feedback ya, Zoom appreciate all your ideas, comment and suggestion, send feedbacknya. Ada di sini menu keyboard shortcuts ya. Keyboard shortcut ini ada banyak description ya. Yang pertama navigate among Zoom pop-up windows, change focus to Zoom meeting controls on top when sharing screen, view the previous page of video participants in gallery view, view the next page of video participation in gallery view, always show meeting controls, switch to speakers view, switch to gallery view, close current video, start stop video, mute or unmute my video. Ya, ini ada shortcutnya, ada pilihannya, ada enable global shortcut ya Bapak Ibu. Kemudian ada start stop screen sharing, kemudian ada show hide windows and application available to share, pause, resume screen sharing, start or local stop ya, local recording, start or stop cloud recording, pause, resume recording, switch camera, enter exit full screen mode, show hide in meeting chatting ya, chat panel, show hide participant panel, open the invite window, raise lower hand and meeting ya. Ada lagi pilihannya ya, begin remote control, revoke give up remote control permission, read active speaker's name, show hide floating meetings control, increase chatting display side, decrease chatting display side, switch to portrait or landscape view. Kemudian ada menu hide current chat session, go to previous chat, go to next chat, back in chat, forward in chat, new chat, research, search call highlighted number search directory accept all. Kemudian ada lagi ya, end call, decline call, mute, unmute call, hold, unhold call, and transfer call. Accessibility ini ada close option Bapak Ibu, dari mulai font size small until large. Cannot display size, ininya bisa juga dalam bentuk presentasi. Screen reader alerts, description-nya, image chatting receipt, participant has joined live meeting, host only. Participant has joined live waiting room, host only. Audio mute by host. Ya, ini. Kemudian ada video stop by host. Screen sharing started stop by a participant. Recording permission granted revoke. Public in meeting chat receipt. Private in meeting chat receipt. In meeting file upload complete. Closed captioning is available. Closed captioning typing privilege granted revoke. Host privilege granted revoke. Host privilege granted revoke. Remote control permission granted revoke. Live stream start stop. Participant has lowered hand, host only. QA question received, QA answer received. Role change to panelist, role change to attitude ya. Nah, itu ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu. Kemudian ya, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya lanjut. Oke, break rooms, how to get help in breakout room ya. Ya, next slide. Oke, di sini ada how to join the Zoom meeting.
You will receive an email invitation with the link to join in the Zoom meeting online. The link will be in the body of the calendar invitation. The second, open the link by double-click on the URL link or copy pasting it into your web browser. You will be prompted to either open the Zoom meeting using the web browser or download the Zoom application to computer if you have done so already. We highly recommended you use the Zoom desktop application for the best experience. So you can download the Zoom application before the meeting. Ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Kalau kita mau mengikuti Zoom meeting, jangan lupa mendownload aplikasi Zoom meeting tersebut baik di laptop, di komputer maupun di di Android ataupun di telepon Anda ya, telepon genggam Anda. Ya, next slide. Kalau ada yang mau bertanya, tinggalkan raise your hand ya Bapak Ibu. Zoom at glance ini seperti ini ya. Jadi ada nanti di sebelah kanannya ada siapa-siapa saja partisipannya ya. Kemudian mute-nya itu atau unmute-nya harus jelas, clear. Dipastikan juga itu terbuka pada saat kita mau menyampaikan sesuatu. Oke, next slide. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, ini tadi sound and video problems and setting ya, sudah saya jelasin Bapak Ibu. Next slide. Ayo Bapak Ibu, jangan malu-malu untuk bertanya. Sebisa mungkin saya akan bisa jawab. Ya, you can send naik lagi ya, presentasinya naik lagi ya. You can send ya, ada di sini beberapa catatan Bapak Ibu ya. Please note, you can use this reaction to show your appreciation for the presenter or content in the meeting. However, these are not formal feedback or purporting in the meeting. You can react during a meeting by sending a thumbs up or clapping to communicate without interrupting the meeting. Reaction will be disappear after 5 seconds. Ya. Next slide. Ya, di sini bisa dikasih penjelasannya. You will need to raise your hand to ask the question or to signal to the meeting's host. Your raise hand will appear next to your name in the participation list and is public to the entire meeting. Please note, your raised hand might be used for formal feedback. Please make sure you are very comfortable with this feature. Yeah, if you wish to use the non-verbal feedback, click on the participant icon at the bottom of the Zoom window. The participants sidebar will appear. Yeah. Next slide. Break rooms. Ya. Break rooms ini ada di sini. Break rooms could be created by the host and facilitators. These are smaller virtual meetings room or small discussion. Ya. As a participant, you do not have to set this up. You will simply receive a prompt in the Zoom windows to join a breakout room. When you see the prompt, click join. Yeah. You will be joined to a small group virtual meeting room. It will work the same as the bigger Zoom meeting. When the time for small discussion is over, you will get a 1-minute warning on your screen before the breakout session ends, and you are prompted to return to the main. Ya, next slide, Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Mau bertanya nanti bisa di raise your hand ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti materinya kalau dibutuhkan akan dikirim sama admin kita Bapak Ibu.
breakout room help. If you need further clarification from the host or facilitators while you are in a breakout room, you can ask for help from the host. Yeah, in the breakout room, you can ask for help, and host will join you in your breakout room. You can also leave the breakout room at any time. Ya, itulah Bapak Ibu yang yang perlu kita ketahui ya, cara men-setting daripada aplikasi Zoom ini ya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Next slide. Next slide Bapak Ibu. Habis ya. Next slide. Ya, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, cukup sekian. Halo, Bapak Ibu. Sampai sini ada bertanya? Ya. Halo. 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 Saya rasa cukup. Bapak Ibu. Oke, ya. Kalau begitu kita selesai sampai sini. Kalau ada salah kata selama presentasi ini saya sampaikan, mohon dimaafin ya. Semoga kita bisa bertemu di presentasi berikutnya ya Bapak Ibu. Ya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, salam konstruksi.